So, mainuswagon nga aga sa tanan. I'd like to introduce myself. I am J. Carl Ponzan Macaya, 21. So, currently residing at Barangay Piandaan West and proud Maasinanon. And currently, 4th year student taking up Bachelor of Secondary Education, major in English at West Visayas State University, Haniway Campus. So, way back sang akon nga sang elementary. So, fun fact, wala ako nag-daycare and kindergarten. Nagdiretso ako yung grade 1, and with that, very thankful man ako sa hatag sa akon nga talent and the smart na compliments man sa akon mga previous teachers. Elementary, I really make myself excel, especially in academics. From grades 1 to 6, I really uphold the word excellence within me. I receive a lot of awards, I learn a lot, I experience a lot from grades 1 to 6, and as years passed by, I enroll myself in my alma mater, Maasin National Comprehensive High School. I really immersed myself sa lain-lain ng mga classmates, lain-lain ng environment. And from grade 7 to grade 12, there ako nag-high school na teacher ko man si Ma'am Bermudo, si Ma'am Pilar, and some of the students here are familiar man kay nangin schoolmates ko man way back sa high school ako. And then, in terms of my family background, my parents, si Mama isa ka housewife. Nagabaligya siya sa mga kakanin like bicho-bicho, donut, and everything, ice candy, para lang makakita sa kwarta. Si Papa is a bamboo worker, nagapanggama siya, proud gid Maasinanon, bamboo gid siya, sweat and blood gid ang iyang foundation para lang makakita sa kwarta. So, financially struggling kami and also unstable gid in terms of the financial. I know we're not that very stable in terms of the financials, but my parents are really striving and making ways gid para matugunan gid yung kinanglan ko kag sa akon mga kalibaynan kay to tell you, I am the eldest among the 6 children sa akon parents. So ako ang subang and ako ang una nga mag-graduate sa among pamilya, and luckily will be the first one nga maka-get sa academic achievements sa entire clan naman. And I know in terms of that academic excellence award, it's just an appreciation sa akin mga efforts and anything naging exert ko all throughout. One thing nga thankful ako is yung mga tao na nagapatigid kag naga-uphold gid sa akon and naga-uplift sa akon nga willingness to strive gid, especially to my teachers, to my past teachers. Wala nga there are times nga naga-self-doubt ako, kaya ko ni Ayhan, madaog ko ni Ayhan in terms of the contest, kaya ko ni Ayhan, maga-proud Ayhan yung family ko, your parents ko, mga coaches ko, in terms of the writing, in terms of the speaking contest. So I'm very thankful gid sa mga teachers nga nagahimakas gid nga i-uphold ang amon nga confidence. And of course, I would like also to take this opportunity also to thank the Uswag Ilonggo Party List, and especially to Congressman Jojo Ang for letting me experience this one lifetime experience nga makabaton kang financial assistance, especially educational assistance bala. So syempre damo deserving, damo ba kinanglan sang assistance. So I am very no words can really explain how thankful and grateful am I sa opportunity and sa help maging hatag sa Uswag Ilonggo Party List, especially to Congressman Jojo. Thank you so much. So Jay, bilang una nga graduate sa imo pamilya, kag
nga sa bilog ninyo nga angkan nga magka-academic award, ano ang nangin kontribusyon gid sa Uswag Ilonggo para malabot mo ini? Ano ang nabatyagan mo sa nabalaan mo nga isa ka sa makabaton sang aton nga educational assistance program, not just once but twice kag subong graduate ka na? Ano mo nabatyagan nimo from the time nga nabaton mo ni and subong you're few months away sa imong handom? Okay, so upon receiving the educational assistance, nagka-problema gid ako kung may mga baraydan sa school paano ayan dyan kay syempre knowing the fact na financially struggling kami, so paano ayan ako makalampuwas kadya in terms of paying some outputs, printouts sa mga researches, paano ko ni ayan makalampuwas. But thankfully with the help man sang amon local government unit with the cooperation of our municipal mayor, Honorable Mayor Francis Ansing Amboy, and also our barangay captain nga nag-initiate gid nga i-approach ako to be one of the recipient of the Uswag Ilonggo Party List Scholarship. And so in terms of receiving the financial or educational assistance, dako gid na siya nga bulig knowing the fact na as a student makabaton ikaw kaangay kara kahanggad bala nga money. So one thing nga nagsulod ka na kon paano ko ni gastuhon ay daw ka one time billionaire. Ay yung feeling bala nga kay syempre yung amount bala daw ka overwhelming. So first nga to tell you, first thing naging bakal ko gid upon receiving the assistance is yung gatas sa mga libayon ko. Kay to be honest, may ara ako libayon, ma'am, and to tell you, may ara ako libayon nga wala gakaon sang kanon up until now. He is grade 4. Wala siya until may ara siya like kung makakita sa sang kanon or makahikap lang wala siya kanon nga duga cringe siya, hindi siya ulon. So that's why ang assistance do ginauna ko video bala yung mga kalibaynan ko and yung parents ko bala kay ako kaya ko I can settle for less nga amo lang ni ako amo lang ni hindi ko yun nga yung gina-experience ko ma-experience man sa libayan ko and my parents. So as much as I can hindi ko yun nga ipakita kapakita ka sa ila nga ay okay nagasettle na hindi ako wala ako gasettle sa amo ni gusto ko takon nga malapawan bala yung iban. So I don't like that kind of mantra in life. So as much as I can gusto ko takon nga kimkimon lang ako yung mga struggling. Gusto ko takon yung family ko and yung mga siblings ko specifically maka-experience ang kaginhawaan bala yung hindi sila mag-struggle in terms of the quality of life nga gina-experience ko as of the moment.